Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening Aldo, ning nanong Aldo, ngening Martes. Martes Santo. Martes Santo na. Ordinary yung Martes. Ne? Kaya na yan. Papunta ta na karing high holidays of Christendom. Pascal Triduum. Kaya nita mo pa mo rin po, syempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, kaya katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At syempre, ako pinky kayong Kuya RJ. Ngeni po, kayabe yung ngening Martes Santo. Martes Santo, at sukatapakin ni. Pero ko pumigaga na ka. Damdaman nyo kaya po aldoldo kanyan. Miras keng alatang break. Although, eta mo full days ne. Oo. Kapamo, may kita pa kanya king Webes Santo. Webes Santo, Biyernes Santo. King Christmas. Kwento ta pa ka rin, listeners, tamba. Kanita balura ka tamong piyad dyan. Atin oras sa off the air tamo kasi Webes, Biyernes, Sampo, Sabado. Pero atin mo, kay mo rin on the air. Bukas, full day ne, Miyerkules Santo. Mabilog yung full schedule tamo. 5 a.m. to 12 midnight. On the air tamo, pangaras ning Webes Santo, 5 a.m. until 12 noon. Kasi kailangan tamong mag-broadcast king Christmas. King Christmas, yapinistong itang Webes Santo Misa yan. na ning laro. Ayan. At syempre, ing renewal of priestly vows of our parish priest, King Mabilog Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Archdiocese mag-renew lang vows. So, Webes Santo, damdaman tayong misa, makastream niya. Panimuna na siyempre, nakikatang Arsobispo, Archbishop Florentino Dong Lavarias. Yes, pangaras ng Biyernes Santo. Stream ta naman, kaya nita mo king studio, manibat alas 5, makasindining kay katamong radio station. Damdaman ta siguro lawenta mo 4:30 or 5, makasindine. Magrosaryo hanggang kasi yung procession kay nga palit tampore ni nga liwang parokya manumpisa lang mag-procession din 6:30 so antabayanan tala atin tamong magrosaryo atin manungyan po magkanta kay ni king radio station so nung kay batyo pong minuma king Cruz kaya Biyernes Santo, kauliyo. Makapakiramdam kayo po. If you want to continue your meditations, man hindi kayo pong radyo, patigtig tamong religious songs. Ampo pang, syempre, itang between 5. Atin tamong katisismo nung nanularen processions. Miyerkules, sampung Biyernes, ne? Kaya ita. Gawan tayo bang kanita. Mas I appreciate tamo nung nanularen kay katamong gagawan. Actually, gawatan nita last week yata ito. Pero pasibaywan tayo, nanula rin kaya katamong gagawan para nano yung prosesyon. So, mga 5:30, umpisan ta nita hanggang mga 8 siguro kabang mag-prosesyon pa. Kasi atin mamaos kay katamo kanita nung nanano nala. Sponsor na po niya ning San Pedro Apostol Parish, King Apalit. Yes. At hindi po andog na kaya kayo. Siyempre, ning Bright FM ba kanita po ining Lenten Special Programming tamu maging kaganapan niya at aso panda kayo po kaya kayong spiritual recollection ngayon pong Maneldo kareng maulaga Aldo na ning Juarez. So, Maneldo Wednesday and Friday, then processions. Umpisan tala rin 5:30 until mga 8 siguro. So keng Biyernes Santo manumpisa tamong alas 5. Itang abak alalang damdaman tahimik tamo. Pang alas 5 manyindita na kay bat kanita miras tang alas 12. Pangaras ning Sabado de Gloria makapatda tamo muna man abak kay bat manyindita na in time for the Easter Vigil. Manyindiya pong pasibayang radio station tamo itang mga alas 5. Kaya na yan. Piadyan ta nito. Pining salubong na yan. Salubong na. Mag-ready ta na kanita. At balo ta na nung naning gawan.
So, then po rin kay katamong schedules. At sana po katantala ng kikatamong talapakiramdam na sana ini pong buong paraminggo ngayon ni Adi ng taya mo naman panahon hanggang manibat po na po ng gapong Miyerkules Santo na makapagsimbata mo po ne. Uling misang kasi daratang laren tao patse Webes Santo na ne itang magbisita iglesia na. Pero sana iningat dong aldo ngay ni bayo na po lungubing Pascal Triduum makapigunam tamo at asadya taya naman yung sarili makapangumpisal tamo ne karing kaya katang mga sari-sariling parokya bang misadya naman ng sarili tamong espiritual ating kaya katamong pilubluban king pamanlub na po ng Pascal Triduum ba kanita mas masantingya po yung kaya katamong sarili at makasadya king kaya katamong pamisadya king pangasubli ng mebye ng ginutamong Jesucristo king Sabado de Gloria. At hanapin pong Father Dixie Ate Karen iting buong parumigong ni it is a story of love Oh yes. Ining parumigong ni isang linggong pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. At pigunaman tamo po ing lugod na ning Diyos king meto yatot king lugod na king balang metong kikatamo po. At dakal pa pong makasawop kay katamo pong espiritualidad lalo na ngening maleldo king pigunaman tamo rin pabasa po atin la pong kanya-kanyang practice sa traditions na makasawop po kay katamo ing pabasa ing sarili tamo pong pamangumpisal at ting pamagtika tamo po ing tamo pamamangang karni ining mabilog pamangilin po at syempre po ini pong lungub naman ing pamanosbitis king Webes Santo migunam tamo po king lugod na ning Diyos kaya katamo at king bisita iglesia po karing bisitahan tamo pong pisamban at syempre karing stasyonan ning krus patse Biyernes Santo at ing pamamugi king krus ninggat panapon po at asala po etala po etala po sana ayeten talangan po ring aktibidades na kay katamong parokya po at sana makisan metong tamo po karing aktibidad dareti at etamo pa po rin na sana patse Biyernes Santo mas didinan talang pansin natang pialben itang pipagpakwan paraya pero lalakwan at lileletala ret ang importanteng aktibidades na nakikatamo sa iglesia. Maling focus actually sana makanyan kay makipag-procession la pero wala mag-attend liturgies. Ay, pisabihan tamo ngayon yan. Ang gana bukas. Ano yung dapat o kaya rin nga, liba, mamag-outing lang patse aliwa pa isakto de pa patse Biyernes Santo nuno karimete nga pong Ginoo. At treti po rin pisabihan tamo ngayon kaurasan hindi pong pilwal na pong article ng katamong Catholic Bishops Conference of the Philippines President at Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na ating pong titulong Should You Blindly Follow Those Holy Week Traditions? So pa nakatamo pumigunam ng katamong Archbispo Archbishop Villegas king kaya pong article at pisabihan tayo po ini kikatamong pong kaurasan at makyabe ko po karing kikatamong pisabihan ngayon kaurasan mag-text ko po kikatamong numero Ate Karen kareng numbers tamo po nga rin for smart subscribers 0918-351-8282 0918-351-8282 for Globe 0915-954-1303 0915-954-1303 and for Sun 0923-231-4124 0923-231-4124. Text yo po rin kayong questions, comments, o nung nanumamburi yung kwento. Pero lakwan na nanda ko pong kutang. Baka nita mas malagwain kay katamong pipagkwentuhan. Ngeni pong Holy Week o ngening Maleldo. Nanuya po ing highlight ning paruminggo para kay kayo. Text yo po. Then kay kayong pakibat kareng number sa reta. Habang mag-break tamo po, pakiramdaman tayo yung kantang Lumang Krus.
Linup ta na po king panahon ng Kwaresma at paboren nyo pong ing kapamilataning kaya katamong pamigunaming abe-abe tamong lawen nung nanuya ing malalam ng payabot a mensahe ni nga pong Ginoo kaniting panahon ay iti. Kaya ako yung Reverend Father Rafael Cedec Mariano Paras ing kasalukuyan na kura paroko na ni Santa Lucia, Parish Santa Lucia, San Fernando, Pampanga. Ing parokya na ning Santa Lucia ating kong sakop apat a barangay. Metong ne ing Santa Monica, Santa Maria Tagulo, San Nicolas, Ampopa ing San Pedro. Ipaintago ning karing metong kong sakop kong barangay ing metong karing sikat ngening balang panahon na ning Kwaresma mafi-feature king TV pane at king media dala na ning metong karing tradisyon magaganap yapi ning flagellation Ampopa ing ami pa akong krus king gutod ing pisamban na ne kasantinging kayang paralan bang kanita makapagbalik tamo lub ing hapong Ginoo. Di na nakatanga pata pulong aldo bang kanita makapigunam kaniti nga pata pulong aldo panahon niya bang kanita makapanalangin tamo mas malala maparalan. Pamikatago niya naman bang kanta kilala tayong kaya katang sarili king kapamilataning pamagayuno ba nakita mo nung hanggang ka rin ngay biyeta mong pamagsakripisyo neng kikilalanan tayong kaya katang sarili king kapamilataning pamagayuno at makay mo naman panahon bang kanita makagawa tang mayap king kapamilatanin ning hausan tamong alms giving at kaniting panahon pamagsadyaya bang kanita ing lungub tamo king peka importante at ing peka sentro na ning kaya katang kasalpantayanan alang aliwa no ne ing hausan tamong Paschal Mystery ing kayang pamaylasa kamatayan dapat pamanyubling mebye ita mo po malugod tamo king nga pong Ginoo at talog tana mo king kaya katamong sariling pamamaralan kaya tangabot na ning kaya katamong aintindihan ning apakyapusan taya ing nga pong Ginoo king kapamilataning kayang pamagsakripisyo kakita mo ngeni basat lungod na ing panahon na ning Kwaresma at lalong-lalo na kaya tang mismong paruminggong banal may sabing Semana Santa dakal ka rin kapatad tamo ing magpalaspa tang flagellation naman wanda at lalong-lalo na itang pamamako king krus nung lawenta mo meging yang tradisyon iting tradisyon na iti ena naman talaga ko kondena ning pisamban pero enya naman encourage huling mo munang dili nung ing pamagsakripisyo ing pangapako king krus eta na pwedeng pakyapusan ena pwedeng i-duplicate huling ing mismong gewana ning ginutang Jesucristo minsan at kapilang paman milyari na ing panagkat nangeni ning Kwaresma kay katamo yapin king kapamilataning kay katamo pamagbalik lub king Dios ing gawa tamong mayap ena encourage ning pisamba ning panasakitan tala ring kay katamong katawan huling ing katawan na yan banalya ing katawan na yan behikulo na ibang kanita king kapamilatan na niti makagawa tang mayap kaya pin po metong yang panagkat na ning Santa Iglesia ngeni king pamagbalik tamo lub king Dios sana gawa tamo mayap ka ring kaparang tao emo mimiwas king kasalanan nune gawang mayap para ka ring kaparang tao huling ako pin pong panesa sabi nung ing kasalpantayanan tamo pamaniwas siya mo king kasalanan at alata namang gagawan mayap wa tutu eka marok pero eka mo naman mayap itiya po ing pamala kung panagkat na ning Santa Iglesia kaya katangan pasibay po o ini among Dixie Paras salamat. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, king dake ning kayang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilinan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Pagkalang talo, may kapatadang makakalunod. Pasyalan talo, let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan talo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabian ing biye king parokya.
Balikan tamo inilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, dinantayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny king radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. Sa malayong puot, sa itaas ng bundok, naroon ang isang lumang krus na pinagpakuan sa anak ng Diyos, sa sala ng tao'y tumubos. Kung kaya'y amin iniaalay ang lahat sa lumang krus na yan, handog namin na yunot dasal, nang ang hirap niya'y maparang. Krus na yan ay tignan ng dugo at luha ni Jesus na mahal ng madla. Nagtiis ng hirap, namatay ng pusa ng sala natin mawala. Nananalig kami balang araw na kami kanyang samahan sa langit ng ligaya at buhay, tahanan ng tapat at banal. Krus na yan ay tignan ng dugo at luha ni Jesus na mahal ng madla. Nagtiis ng hirap, namatay ng pusa na ang sala natin mawala. Nananalig kami balang araw na kami kanyang samahan sa langit ng ligaya at buhay, tahanan ng tapat at banal.
Kanita mo pamurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kekatamong Archdiocesan Radio Station. Hindi tamong kanta Lumang Cruz, parang malampang sachet ang kantang ito. Alayang such, Armistane. Huwapen. O, Malampang ngeni. nostalgia Filipina yan eh. Nyan biro ko kasi kaya eh. Such matwayan dili kay katamo yan eh. Oo. Mas matwaya pa ka nga po sa etuwa. Ngeni kanya lati, Karen, pisabihan tala rin tradisyon. Yan. Nanula rin. Deng matuwang gagawan. Pero Oo. interesting ining article alinwal. Supposedly Archbishop Sok yung miglual ne. Pero yung question ko kay ni kasi makanya niya exactly pa nga sulat o pota rin kasabi na ay tinjan de pero rengaliwang mamasa pota malila interpretation. So linawan tala na Tsaka kanyang opinion part na ni newspaper ni Luwalin yan. So, linawan tayo nung nanular mo rin nasabihan eh. Kasi Holy Week o Quaresma, Maleldo na naman nano yung dapat tamong gawan. Ini anting pamisabi tamo napon niya ita. Ing holy, mburi na sabihin kakawani me. Kasi mburi na sabihin ing holy, Banalaldo. Nano mburi na sabihin ing banal. Mburi na sabihin kakawani me. Nakabukod, anapin kayong Tagalog. Kakawani me para kayong Ginoo. So Holy Week is Bala mo, it's a holy day. Balam Sabbath day. Pero this whole week is considered as Holy Week. imburi na sabihin, dengaldo nga rin, kakawani mula para king Ginoo. So, inimpami kawani, tamo nga rin, karening aldo, nanumburi na sabihin, ela dapat, basta-basta na mo, gawan mo nung nanumburi mong gawan. Arap, o hindi nga liwa, maging for convenience, family day, family days, o family week, yapin ing gagawan dang bakasyon. Uli nga lang obra, tsaka long weekend. So, nanimburi ng sabihin Archbishop Sok, dakal kasi questions. Actually, rening questions sa reni. Lulubla naman keniking Kwentuhang Katoliko. The listeners asagutan tamo. O rin haliwa ka rin. Pero balikan tala, ba masanting at makapigunam tamong pasibayo niya po. So, nanula rin religious traditions and pious practices. Anang makanyan, do we do this to feel good? Fasting is good. Anang makanyan. Pero, nung ala kang malasakit o masabal. Kare nga diwa. Alaya naman. So, naburing sabihan, na mag-fasting. Magayon, Basta magmasabal, ali. It's not an either or. Oo, dapat gampanan tayo. At the same time, nagagawan tayo. Mag-fasting ka, pero dapat pakiintindi mo naman atin tao ngay mamangan. Totoo. Nung nanay sinabi tayo ni Kwentuhang Katoliko ni Ate Karen, nung nanay asisave tamo, yung kikatamong pamagayon, yung isaop tamo mo naman, kareng mangailangan at dadano. So, yung buri na sabihan nini, mo isipan detang kalupa mong mag-fasting. Yung isipan mo reta talagang alang mamangan. No? Uling dag yung saling pamangan doon. So, fasting, yes, we do that. We should do that. Fasting is good for the soul. Pero you also think of others. Isipan mo lang naman, okay, but tutukian na prayer is good. Dapat naman talaga mga dita mo. But without remembering others and aside personal comfort. It is just an ego trip. Hay, alam na niyan. Anong puri na sabihin yan. Dapat mga dita mo. Tama nga naman. Pero atin proper way of praying Kasi minsan kasi ipangadi tayong sarili tamang intentions Ate Karen. Wala naman alam marok ka rin Pero sana pigaganakan tala naman deta mas mangailangan pang mga di detang taong na makapangadi iyabe talak katamong pamangadi retang taong o retang kaladwa na mangailangan ka rin pangadita mo. Balo mo kanita sabi mi niyan nano yung prayer atin yung neurobiological effect natin kasi kalala na ni tate kahit medyo science yung pero nanong na sabihin kareng makaga na ka po kareng makirandam kanitang pisasabihan tayo what does prayer do anang makanyan nanong gagawa na ning panalangin kay katamo. Prayer is actually something lawen mo kano istong menong pisa kang mga di
mga di ka para kay sarili mo. Ginuko po, may pasar ko po sana kay board exam ko. Ego, Ko. ne? Very Ko. ego, Ken sarili. Kening umpisa, ginuko po sana tingke pong panyaling nung nanuman. Ginuko po sana mayari la po kayong pa mag-aral din nga anak ko. Aro, yan, palwal ne. From the self, lulwal ne. Kings, Kay batana, kingalimang isto tao. susundo me kanin pangadi o susundo mo yung pamanalangin, you get connected to others, to your environment, to the universe, to God. Oh. So, nung apapansin nyo, is itong mga dita mo po kano, manumpisa ka rin sarili mong intentions. Pero potang mayari ka, Kareng aliwana. aliwana. At Oo. itang King conscious ka parang tao mo na, ne? Eman conscious itang effort ita. Siyempre, pa nga di tayo naman yung mabilog ka sa iglesia. Of course. So, istong linawe me, o ita yung epekto. When you pray, from a scientific point of view, ne, if you are praying properly, lulwal ka. You go out of yourself. Mm-mm. You get connected. So, in that sense, even in a secular sense, ne, prayer is good for you. Pero itapin yung connection mo. Bala mo kaya, ne? Ate Karen, bala mo vertical and horizontal way of prayer. That's right. Ne? That's King sarili magumpisa, kaya rin yung pamangadi king sarili, king kaparang tao, at king mabilog ka komunidad. Ne? Yapin ito. So, istong inipina na prayer is good. That means, yes, continue Yeah. praying. But without remembering others. And laying aside personal comfort. Wow, kasi istong manalangin ka, dapat ready ka naman to give something up. Wow. Istong ali, yan, ego trip ya mo, bala mo, kabud ka mo magsabi-sabihan na. Wow. Atin kung metong kaluguran sinabing, yang penny bata na nita na, kala mo, dasal ng dasal, nagsasabi-sabi lang sa sarili, ako kung makanyan, ikaw yata yung nagsasabi-sabi, hindi, makanyan, yung mga ganyan, dasal ng dasal, para, bala mo, Mabuvocal prayers. Ne? lead, even to themselves, balang blabbering to themselves, kasi puta ka nung alalang connection to others, itang alalang compassion, alalang makanyan, sarili damo, anang makanyan. Naya Dapat ko. mauhuli mo naman ketang relasyon king kaparang tao. Wow. So, ini nga manuan ng Archbishop. Yakabod relasyon king apong Ginoo. Ano ni relasyon mo naman king kaparang tao. Intutuki. Sabi na, helping the poor and giving alms Are are good. Yeah. So, masanding naman. Mami, kang limus, sasawop ka rin kapara mo. Pero Good, nga na. gusto ita. But, if you do it for show or to get the feel-good reward later, It is just a noisy bell. Nino rin ati Karen, nagagana ka ko rin nga liwa. Pati mag-donate laking parokyo burida manon, sula palagyo. Ne? O kaya maka-print in karelan lagyo king harapanan ng parokya. Donated by makanyan. Ne? Mag-donate lang bench. Oo. Kailangan makakarve ya ketang bench or pew. Nung nanuman ketang kneeler. Paka-print la rin lagyo da rin pamilya makanyan. Ne? Well, kasi atin naman naliwa, feel good na. Ay, sumahop ko because it feels good to help others. O kaya, sumahop ko, uling balo ko, atin niya namang ibiyakan na ako. O kaya ating kondisyon, mamye ko, pero dapat dinan mo kung mas maragul pang grasya. Bala mo, makipagpustahan ka, susugal ka kingapong Ginoo, makanyan. Oy, tinge ka no dapat. Kasi bala mo, mainge ka mo. You're just a noisy bell. Tutuki. Question. Dakala ring makarelate kanini. Can we go to the beach during Holy Week? Aro, Mag-beach. lalo na kanya, mapalipaling panahon, Manyapa mo mag-swimming kanyan, tikaren. Well, ako di ko rin mag-swimming is mapali Buri ko kayong kumbundok. Pero, Tuling ka muna. if it will help you love like Jesus, yes, you can, Nana. But if it will distract you from the story of His love, please don't. The highest law is not silence, but love. Silence speaks only if that silence is Is loving. loving. Aro, kakaba na nining pakibatay At aning kalalam, may balo nung naning istong pakibat. Ingkutang kasi, okay mo mag-beach istong Holy Week, Totoo. bawal ita. Well, sabi ng makanyan, nung impa mag-beach mo, aso pa na ka para luguron ming inggin mo. O kaya kalupa na ning gagawan da ngayon ni Ate Karen. Mag-swimming la pero at the same time at information. Rengali mong parokyan. Sana.
Sana ne. Sana. O hindi nga liwa, dire-diretsong party eh. Mm-mm. So, iting kutang. Ako naman, ati, yung minsan na bengi kasi, ati nang may kabasa kanini. Ati niyang kasabi, na, kilala ke, tita, makananuyay tayo ng makanyan eh. Kaya ba't simple yan ako? Atin oras, ita mo nga, nengkay, kailangan tamong mag-retreat. O nung ilay, retreat para ka rin, lamunta kayong beach. Di muntala, pero itang oras, Monday, Thursday, makiyabay kay liturgy. Agyang naman kayong beach at impisamban makamalapit, at Totoo. malapit na beach. Dumalang pa kayong pisamban eh. Wow, kasi bakit? Ot makanyan. Ita mo, antimong katoliko, atin 3 pillars of our faith, 3 elements hanapin. Doctrine, morals, and worship. So, itang morals, gagawan mo yung isto. O, di ka kayong beach, gawan mo yung isto. Maging compassionate ka, that's your morals, ne? That's okay. Doctrine, balo mo nung nanin panibatan na nining gagawan mo ngayon eh. Doktrina, ning Santa Iglesia. Ning worship part, mergulalakwan. Ning kay may natamo kayong makanyan eh. Yaku, aminan ko, there was a point. May na yung worship part kasi you're busy, you're makanyan. Kasi in doctrine ng pong morals, you can do it on your own. Oh, wow. Pero yung worship, impisan ba natin yung specific times? Oh, wow. Nanimburi na sa bening worship kasi. Public worship, the liturgies, ne? Personal worship times, you can do that on your own. Yes. Pwede mo gawan ikandili. Diyan na anong oras. Nanumburi mo, alas 12 ning ugto, alas 3 ning ganingaldo, bahala ka. Pero importante, anti mong metong akatoliko, asasal pantaya, makiabe ka. We are a community, hanapin. Anyay naos na katamong katawan ng Totoo. Kristo. Tsaka minsan niya mo naman dumala ng parumingo. Di tayo pa ay. At niya social aspect in liturgy. Anyapin, you have to join. Yes. You have to join the liturgies. And Lalo when- lang yan, ibanwanan ng parokya. Dapat communal. May yabeta mo, makyabeta mo, kareaktibidad na rin kikatamong parokya. So, ini, very important ya. Okay, munta ka king beach. Pero, maintun kang Malapit na pisamban. Na Malapit malyari na mong pisamban. adala rin yung kayabe mo o rin kakaluguran Diyan mo. kandili. Ne? Munta kay kandili nung kailangan. O kaya, atin mo Webis. naman, meditative naman ni Ate Karen. Kung wari, etsuka kayong beach, misa ka mag-meditate, misa ka makapangading masalesen. Malyari mong albening sunrise o kayong sunset. Ay, you do that on your own. You do Pero, that on your own. Webi Oo. Santo, munta king Ay, pisamban. wala naman. Makiabe Inisip ka mo. king Oo. washing of the Pero feet. sana hanggang atin chuta mo king outing mode. Pero itong spiritual mode tamo, talilele. Iting kutang eh. Kasi in question kay ni, kailangan wari talaga kan lungob ka king pisamban. Istong Webis ang Biyernes Santo. Kailangan. Uling obligatory la rin. Well, nakaman mamortal sin istong elakay ne. Pero, Diyos ko, dendeng highest Ay, ni holy pining days. masanting Ate Karen itang gospel na napon Yung pamanos na ning pabanglo inoper na talagang Maria Kang kingapong Ginoo yang inos ne betis bala mo sabi na pinita metong biblical theologian ano no ka rin ining pabanglo ngayon bala mikit niya naman nga pong Ginoo yung sarili na kang Maria ano no ka rin dinawon niya naman ning buong atin yan malaren pabanglo yung panahon na rin Of course. Diyan naman ngayon eh. Oo. Ingkutang ka rin Ate Karen, ikata mo kaya. Nano nga biyata mo? Kingapong Ginoo. Uning binyan ang ningin ganagana kikata mo. Lungob ka king pisamban. Eh. Webis Santo, Biyernes Santo, ang popang Easter Vigil. Ita mo, ibiya tayo sana kingapong Ginoo. Kasi kay kakalingwan tamo. Pila mo namang oras Ate Karen. Ngayon kasi, balata mo, itapin, in orientation tamo, impe ka masayang kay naning Christianity, Pasko. Ali. It's actually Easter. Pasko ng pagkabuhay. Easter, pero bayo ka miras keng Easter, hanapin, Passion, Death, and Resurrection. Kailangan, istong kulang Passion, Death, Resurrection. Kabud ka Resurrection, Protestante ka, harapin din kakilala ko. Kakalingwan mo yung Passion and Death. May tutuglong lapu, Totos. atlong areta. Nyaping Kristiyano, nung alayang krus Kristiyano. So yan. Kay di Webis Santo, Biyernes Santo,
kailangan na chuta mo naman. Makiabe tamo kitang Veneration of the Cross. O kaya itang istasyon na ng krus. Mhm. Chuya naman kiyan. Patapis sabihan tayo So, naman. kailangan makiabe tamo ka rin. Kay ba't pa nga Sabado de Gloria, Easter Vigil. Pwede naman sigurong, sige, nung mo, di nga nakamangalati, tingko mo nga nakamalati, o tingko mga tuwa, agyangin naka mag-Easter Vigil mapuyat. Pero definitely kailangan itang Easter Sunday. Kasi renewal of our kasasala. baptismal promises yan Mhm. maganap yakin. At syempre, ini naman, may itong yan namang kutang ini, kini marakala rin gagawa ka rin, ati ka rin, sa flagellation. Do we need to scourge our backs until they bleed to show atonement for our sins? Pero sabi ng Archbishop Song, instead of spilling your blood on the streets, why not walk into a Red Cross office and donate blood? Choose to share life. Share your blood. Wapin naman. Kasi nga liwa panata day ning deng magdarame kay katamo dakal makanya. Magparaya. Kay ni Pampanga makanya ning obra dang Holy Week. Well, hanapin, we don't look down on them. Nung atin na talagang makanya na tradisyon. Panata. Pero sana balo din gagawan da. O dapat balo rin gagawan da. Well, atin tamong anyapin inkay katamong Archdiocesan Committee on Church Heritage. Although manong pisaya pa mo pero part of the discussion, dapat atin katesis mo. O para kay tao. naman yan. Atin naman. Pero, well, manong pisa tamong pamupin. Nya pininggewa da naman ki parokya mi ati kar may post lang pray yan. Balam king katidal post dyan naman kabud ka retang gagawan di magparaya no na atin lang pa nga di baka nita atin ni mang kabaldugan ng gagawan ng pamagsakripisyo Kasi kaya yan in tradition na yan gagawan kay maging tradisyon niya mo kabud empty hanapin. Pero nung intindihan ding malalam ng kabaldugan mas malalam, mas masanting kasi tutubula kanita kasalpantayanan. Yes. Pero ingaman ng Archbishop Sok, mo required gawan ita. Mas masanting pa siguro nung at least makapag-donate tamong daya, pantaya pa. Reta mas mangailangan. Nung feeling mo kasi, kailangan kong gawan ita. Bala mo, you're called, atin makanyan Atin kung kaliguran makanyan. Penandama na kano niyang misan. I need to do something. O nabalo nung naning gawa na. So nung ating kang makanya na, I need to do something. Magkay ko kaya mo. Maging magdarame ko kaya. Pero bala mo, kulang ating something na empty na dapat kong gawan So you can donate blood. Kasi minsan kalupan napon ni Ate Karen 15 years old la pa kita bandak kami magparaya na la pangayalaktan o bala mo akakit damot buri damon pakyapusan pero babalo no nanon talaga yung tunay ng kabaldugan. O ini tutuki katuglong ni halos. Kailangan tamo kanong lumakad makatapak hanggang din kay katamong bitis o din kay katamong sakong dumayala. Bangka nita makapagpenitensya tam para ka rin kasalanan tamo. Well, no, you don't necessarily have to do that. King ating king istasyon na ng krus itang pamagtapak tamo Atin makanyang tradition kasi. Pero anang makanyan Bishop Sok, why don't you buy a pair of slippers o tayo nakamusaling chinelas o kaya sandalyas mo ka rin anak na alang lulub alang sapatos alam ba may trending ini Ate Karen at metong foreigneria pa ot atin yang ikit anak batang kali at Delaneking Mall selling pair of shoes Nike shoes po yan so you do that mas kaya ito mas maasaw pa charitable ya pa although nung talagang ating kontradisyon na gagawan nyo lalakad kayong makatapak naman bawal naman bawal part na ning kikatamong pamagsakripisyo mo yan pero tradisyon niya rin yan kasi kaya there's a call for you to do that kanita may pamiro kami nitang kaluguran ko akaling ko na nung naning pisasabihan ming gustong milyaring makanyan ana lumakad kung makasiklod papunta king altar mag-rosaryo. Iba't akong, hindi yan ang makanyan. Parang, bala mo pasalamat. There's a call. There's a bala mo kaya kasing tradisyon na yan, Ate Karen very, very empathic yan In a sense na buri mo rin palamdaman
hanggang ditak mong kasakitan, impenamdaman ng Yes. Jesus. Ne? At totoo naman, dakal gagawa ka nini, pigagawan, ali OA. Talagang atin lang feeling nga Atin, kailangan oo. nagawan ita. Which is good also. Makasawap yan naman eh. Pero sana may apang umpisal bakit talaga gawan din. Yung tradisyon na rin. Eh. Ay, sundo tamo yung pipagkwentuhan tamo ngayon, kay ba't na po ning break, pakiramdaman tamo, ing kantang Pusanan may ing krus. Ngening Kwaresma, maulaga ing migunam tamo king pamaylasa, kamatayan at pamanyubli ng mebye ning ginutamo, Heso Kristo. Damdaman taya ngening manapse amano at pamanaral ing meging arsobispo ning Arkidiocese ning San Fernando at kasalukuyang direktor ning Catholic Bishops Conference of the Philippines Legal Office, ingkayang kagalang-galang Arsobispo Emerito Oscar Cruz, agpang king misteryo na ning Kwaresma. Ang panahon po, mga season sa simbahan, kamukha ng Lenten season at saka yung Easter season, yan po isang ayon sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron tayong mga dinadaanan malulungkot, mga talaga nakakaiyak, nakakapighati, at yun po ang Lenten season natin. Pero pagkatapos po darating naman yung mga katuwaan, kasiyahan, tawanan, yun po ang Easter season natin. So, yun pong istorya ng buhay ni Kristo ay tulad na rin ng buhay ng Kristiyano. Kaya po huwag tayong magtaka na meron tayong joyful, sorrowful, at saka glorious mysteries sa ating buhay. Ako po si Archbishop Oscar Cruz. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. 'Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Magbalik tamo po ngeni, kay king kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM kay katamo Archdiocesan Radio Station. Aro, we need to sing na pasyong mahal. Nya magkanta ako eh. O yan, o ka magpasyon, medya ka ako. pero yapin nini, kailangan tamo ka nung magpasyon as an act of devotion to the story of Christ's sufferings and death. death. O teta na kanong saling Biblia, instead na mamasa mo, instead na magpasyunta mo, salita mong Biblia at mamasa ta, o kaya mamasa ta mo metong chapter balang Actually, kaya pa nga phrase ni kasi yung bala mo yung sasabihan na imbis na magpasyunta mo, salita ang Bible, either or, again, ing sasabihan na makasawap yan naman yung pasyong mahal, wow. Yung pamamasak, yung pero, pamapabasa. mapipilitan nung kasan, timoy kasiping ko po nipilit ka man. Kota ka, birabra, maging sabi ko na keka. Po, makasawap yan rin yung pabasa, kikata mo. Pero nung, na, gyu talaga, rin mapapayo na, pamilit tayo pa yung boses mo king pasyon. Po, mag-Wi-Fi bo ka. Okay. Ileleta na pa, O kaya nung kalupa mingo brami talaga king radyo, po. Pero nung pamilit miya pa yung pabasa ang gambeng, na pumitagan kaya kami kabukasan magprograma. No more voice. So, iting question kasi, nung kailangan talaga magpasyunta mo, agyangita mo agyangita mo, it's not for us, No, not necessarily. Pero, mas masanti nga ng makanyan, nung emya mo rin, nung ako, good dun both, atin sanay kasi. Ay, karakal ko kakilala. Sus, istumpe pag kantan mong pasyon,
Aliwaret ang gegege mo ka po. Totoo. Detang istuntono. Tsaka, atsuking puso Yes. da. At, Yes. anting dyan da naning babasan da. Good. Very good lareta. Pero, nung eta mo ag yung mamasan talagang pasyon, nung alata mong talento talaga king makanyan, po, malyari siguro, salita mong Biblia, asopan tayo pa yung Episcopal Commission ng Biblical Apostolate, ng CBCP, kimpami palaganap, ning maya pabalita. O kaya po, nung eta mo talaga ag yung makapamasa, kimpabasa, po, malyari tamo ramang migunam, o kaya may ka-leksyo divina tamo, ati Karen, king sari-sarili tamong komunidad. Ay, kapamo, explain me pa mo ito. Ing leksyo divina po, ya pining nuka rin, may kapagunam tamo po king gospel of the day, king ebanghelyo na po ning ngaldongen, ikalupangen, po, tungkol ya king pamagtaksil ng Judas Iscariote, kang Jesus, po, makanano tayo nga kakit mo naman, king sarili tamo, king pamigunam tamo, king leksyo divina, king sarili tamong pamibiyabye, king sarili tamong pamagtaksil mo naman, kapara tamong tao, po, at pamiguna manunuka rin, malyalitala pong agkatan, din siping tamong bale, at makapimpagunam tamo, king amano na ni nga pong king ebanghelyo ning Aldo, aming sabi po. At least chapter by chapter, mas po sabihin na basan tayong buong Biblia po. Nung namigunam tamo kitang ebanghelyo ning Aldo, ning lalo na po ning mahulagang Aldo na ning Maleldo ning Semana Santa, ning Banala Parumingo. So in short, naman kailangan, requirement, itang kamansan kay ba't kanita magpasyon ka no? Pamilit ming sarili mo hanggang mo balo bisa ka rin to, makyabe, sige, lukluk ka rin. Kasi panalangin niya mo rin yan Pero, nung agyo mo, sige, magkanta ka, o neng nungali, sali kang Bible, mamasa kang Bible. Totoo. O kaya agkat mo rin siping mong bale, migunam kayo, Leksyo Divina, ita nga banggit ko po. Nandi. Next. Saglulula. At inamengutang ka ako kanyan Burida, maglupa yung dango yung baleran. Yan ang makanyan. Kaya nakakilala mo ring makikaro. Kute ka man yan, sampaga yan ang makanyan. Kasi para karela, yung kapaniwalan da, may bless lareta, may lelelaking holy image. Niya. So, kailangan nita. Dito sasabihan na pong Archbishop Soka na, why don't you bring flowers instead to a home? Kibaleta mo nung karetang abandoned seniors. Itang watin tamong home for the aged kay ni King Archdiocese. King Archdiocese yung mamahala. Nyapin, tamo mo gawa nita. Itamo yung magdalang sampaga. Imbis na pisamsaman tala ring sampaga ka ring karo. At ibili tala ka rin kanya-kanya tamong altar kimbale. Tala po ibiya ka rin home for the aged. Wapin. At pasaya tala pa. Tamo sasabihan, isto itang desampaga. Iulilan Kasi nung bibiyero talaga kay ka. Atin kami, atin makanya Pero tama kipate, sa glulo. Tamo makisamsaman. Atin kay kami, inkaro da, kaya karo yung luma. Deng taga kay kami, mag-donate lang sampaga. Out of bala mo out of out of the willingly biyadore sampaga. Balo mo kay bat na ning procession kabukasan, dening makikaro, distribute doon pa si bayo. Itambala mo uling may bless la. Nung atin makanya na tradisyon, kasanteng, sundo. Pero, kapin makisamsaman. Makisamsaman. Nung nangyayikwa mo, hanggang bulong yan mo, ileleme. Pero rin nga kasi kung wari, rosas, tapos at hindi itang ordinary yung bulaklak, burida pa itang rosas, Pero sana, nanong pawaganan nung sana po pasaya tala pa rin ang tao, na agam may dalata mong bulaklak, pero binyatala ka rin at tsuking bayang bunan, pasaya tala pa, adi ng tala pang, Aili, o timan, kikarelang lupa. Po. At ini naman, tauling dili ati Karen. Ano yan? Ita lupa tamong patse Holy Week itang dapat malungkot ka lupa, magluksa ka lupa, ti kundimdam kaya kami king parokya ako. O teka makatiman nga ako. Ay nga siya na, Maneldo dapat amete nga pong malungkot ta lupa nga na. Makasibang. Yan yung pisabyan tamo talaga bukas Dening pamahiin na raw. Ariya. Kaya katamo Ariya. Ariya, yung malalam ng burisabihan ng Heresy. pamahiin, Heresy. Ariya. Pero, ining
ning aman man tamo ngayon ni kasi. Eta naman magre-enactment Wow. naman kailangan. Pigugo naman tamo nung naning milyari. Pero naman kailangan makabusangot ka. Kamalyarin tumiman, kamalyaring maili. Ay, naman po makanyan. Although, syempre, uling respectful ka, atin taong mag-meditate, atin taong migugunam. Ika naman, nakamapatigtig disco. Oo. Kasi, uling arihan Uling, syempre, pota atin tao, tasiping mong bali. Respeto mo rin. Respeto yata. Pero reenactment. Yung ginuta mo sinubli ng Mebye 2,000 years ago. Manayang nung nano-nano pa mong panyaptan tamo. Totoo. Makanyan man. Pero sana nga na dapat hanggang magayunin tamo, wari, talagang atitan pa magsakripisyo. Pero sana itang lugod magumpisa king timan. Yes. At makapagpatiman tamong tao ngening maleldo, lalo na rin itang taong biyasan tumiman. Right. So, ngiti-ngiti rin, ano? Tsaka kasi when you smile at someone, that someone will feel loved. Wow. Panandamandang, agyama ka na you care for that person. Hindi na may pag-asa. Di na may pag-asa, di na may ditak lugod. Hanapin. Maragul ng bagi istong makanya. At ini pong buong Paruminggo, ini pong Banala Paruminggo ngayon ni kwento ning lugod na ni nga pong ginukikatamo. At panahon siya naman po kikatamo, kakaluguran, na may kakalugod tamo. Hanapin ni kanta masanting ita, ati Karen Nung nukarining lugod at pamikalugod, karina tsuyaing Diyos, amalugod. Kasanting niya po. Yes. Nung nukarining lugod at tsuyaing Diyos. Nuno ka rin ng pamikakalugod ng neto nga komunidad at ng pamilya, rin may kakapatad, rin may kakamag-anak, at tsuyang parati in Diyos. At iti po, yung mensahe na ning maleldo kay katamo. Po, mo po tang maleldo, nung neking balang aldo na ning biyeta mo. Nating tamong malugod at Diyos. Potang ikatamo po, biyasa tamong mikakalugod. Aro, miras kataking oras ning pamamupos, pero bayo ita. Ating katanganunsyo, talagang dahil nga palita rin, masigasigla. Puwera kitang karelang prosesyon na sponsor din karelang ning parokya, Okay. Keniking radio station, talagang burire, pamanungge, damdaman na ning Mabilog Archdiocese. Totoo. Atinla naman kanong Kalbaryo, musical play, King Parokya, King San Pedro Apostol, Miyerkules at Biyernes, kaya rin ning prosesyon. Maganap ya kanu ining Kalbaryo, ang musical play ni King Pacho ning Pisamban. Okay. So, kailangan talang suportan mo naman kanini. At syempre, kami mo rin po panakat ko, King Santa Lucia Parish, at tingkay mo rin pong 5 p.m. confession, tingkay kami Kura Paroko hanggang alas 6. 6 o'clock ya po yung Banal na Misa, na manibat po ngayon Martes Santo, hanggang po bukas ning Miyerkules Santo. At yan sukularin po rin, Misa mi King Pascal Triduum pagselebran tamo po. Okay. Makanyan man, talagang kailangan tanang mamupos. Harian tayo po yung episode tamo, King Panalangin. King lagyo ning iba ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ng kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kaniting pigkalubong pa, mi katagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento at miragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kay kaming akakwentuan at syukaring karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo ka rin karelang puso. Pagkalog mo sana karelang maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan, nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Ya pagmingan kay itiking lagyo ng Heso Kristong kay kaming Ginu, magari kaya bemuat ning Banal na Espiritu, manggaman king alanganga,
Amen. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. King Lagyo ning Iba, ning Anak at ning Espiritu Santo. Amen. At buri ko lang po yung great imama kong papaya po ko ating Santa Lucia Parish Church. At ako po, Kuya RJ, apaga na ka po kaya kayo, main Diyos, parati kaya kayo. King Lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ning Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon nga ning aldo ngay ni.